Hi guys, welcome to my vlog. Let's see what's in my bag. Sunod sa bag na kay papel. Sunod, big notebook. Dili na ko'y butang ako mga quiz. Mga long quiz. Sunod, kanang drawing book. Na ako'y drawing na teddy bears. Sunod kanang nasa beach nga mga ligo ta. Sunod, roller for straight lines. Sunod, paint para mag-paint sa school. Sunod, color pencil kung magpa-drawing si ma'am natay gamiton. Next, math notebook. Inside, we got our activities, math. Next, pencil case. So, ang sodre, ball pen, glue, pencils, and colors. Last, my music notebook. O kanina ako nagamit siya. So that's it. Thank you for watching my vlog. I hope you enjoy it.